تلاميذ، اليوم رايحين نحلو النموذج الثاني لفرض الفصل الأول في الفرنسية للسنة الأولى متوسط. في البداية نقراو يعني très bien le texte، نفهموه جيدا قبل ما نمرو للأسئلة. Le titre du texte est le lavage des mains، غسل اليدين. La propreté corporelle est indispensable pour être en bonne santé، يعني النظافة الجسدية هي جد مهمة باش نكونوا في صحة جيدة. Quand on se lave les mains, à titre d'exemple, on élimine les microbes et les dangers d'attraper des maladies. يعني كي نغسلوا اليدين راح نتخلصوا من الميكروبات ومن خطر الإصابة ببعض الأمراض. On évite aussi de contaminer les autres en les touchant، يعني راح نيفيتيو أيضا نقل هاد الميكروبات وهاد الأمراض للأشخاص عن طريق اللمس ديالهم. Avant de manger, il faut donc se laver les mains. قبل الأكل لازم نغسلوا اليدين. C'est un geste facile à accomplir. D'abord on mouille les mains. في البداية نشلوا اليدين. Après de l'eau propre يعني ماء نظيف. Puis on les frotte avec savon. بعدها راح نرغويهم بالصابون. Ensuite on nettoie les ongles. نقيو الأظافر. Enfin on se rince les mains et on le sèche. بعدها راح نشلوا اليدين ونشفوهم. الآن نمرو للأسئلة. Dans ce texte, l'auteur parle de la pauvreté, الفقر, l'amitié, صداقة, la propreté, النظافة, lavage des pieds, غسل الأرجل, séchage cheveux يعني تنشيف الشعر. Donc bien sûr que راهو يهضر على la propreté، النظافة. Le type de ce texte est نوع النص narratif، سردي، explicatif، شرحي، descriptif، وصفي، و prescriptif، توجيهي كما نقولوا. دونك هنا النص راهو يوصف لنا ولا يبين لنا الفائدة تاع la propreté corporelle، النظافة. Donc c'est un texte explicatif. Voilà. Troisième question, pourquoi doit-on se laver les mains؟ لماذا لازم نغسل اليدين؟ الإجابة دائما تكون من النص. Donc quand on se lave les mains, on élimine les microbes et les dangers d'attraper des maladies. Donc on se lave les mains pour éliminer les microbes et les dangers d'attraper الإصابة بالأمراض des maladies. بعدها vrai ou faux، صحيح أو خطأ. Les microbes sont dangereux، الميكروبات خطيرة، صحيح. Le lavage des mains est un geste difficile à accomplir، يعني غسل اليدين هو طريقة يعني صعبة جدا للتنفيذ. Donc c'est faux. Pourquoi c'est faux؟ Parce que هنا قالوا لنا c'est un geste facile à accomplir. Donc c'est pas difficile. Cinquièmement, trouve dans le texte deux mots de la même famille. Donc c'est quoi les mots de la même famille؟ هما deux mots ou plusieurs اللي تكون عندهم même radical.
يعني يكون راديكال واحد مي يختلفوا في لي سوفيكس اي لي بريفيكس. كيما في لو تكست عندنا propre وعندنا propreté. propreté زايدة في un suffixe. Donc la différence c'est juste le suffixe. Le radical reste le même. Propre, propre. D'accord? Propre et propreté. Quand on se lave les mains, on élimine les microbes. كي نغسلو يدينا on les microbes. واش نديرو لي ميكروب كي نغسلو يدينا؟ on élimine. هذه élimine واش معناتها؟ que veut dire le mot souligné؟ protège نحميو، supprime نتخلصو، aide نساعدو، ولا invite ندعيو les microbes. Donc bien sûr qu'on supprime les microbes. رايحين نتخلصو من الميكروبات. بعدها transforme à la forme négative. نحولو للنفي. Il faut se laver les mains. لازم نغسلو اليدين. La propreté est utile à l'organisme. النظافة مساعدة للعضوية. Donc هاد الجملة لازم نرجعوها في النفي. نقولوا il ne faut pas se laver les mains. Comment؟ كيف نحولوها للنفي؟ عندنا نحوسوا على لو فيرب اللي هو faut il faut يجب. قبل لو فيرب نديرو ne وبعد لو فيرب نديرو pas. tout simplement. تولي الجملة il ne faut pas laver les mains. Voilà. La propreté est utile à l'organisme. هنا وراو le verbe si est le verbe être au présent. Donc le i هو اللي نديروه à négatif. نديرو قبل ne وبعدو pas. Donc la propreté n'est apostrophe parce que هنا عندنا voyelle n'est pas utile à l'organisme. Voilà. Huitièmement, quel est le type de la phrase suivante? نوع تاع هاد الجملة. Le lavage des mains est indispensable. غسل اليدين أمر مهم. هنايا واش راهم يديرو؟ راهم يخبرونا بغسل اليدين انه امر مهم. Donc ce phrase est déclaratif. Déclaratif, voilà. بعدها قالك trouve dans le texte le synonyme de المرادف تاع nettoyer ينظف et finalement في النهاية. donc nettoyer كون نشوفو في النص نلقاو laver et finalement enfin. Donc trouve le texte dans le texte le contraire de أضداد تاع mauvaise et difficile. mauvaise معناتها سيء عكسها جيد. bonne et difficile صعب عكسها facile. complète le tableau suivant.
نكملو الجدول. واش فيه الجدول؟ فيه لي فيرب الافعال ولي نون تابعه للافعال. عندنا الفيرب لافي يغسل، لو نون سي الغسل لافاج. contamination c'est le nom الاحتواء et contaminer يحتوي. donc nettoyer ينظف، تنظيف هو nettoyage. frottement son verbe est frotter. Après, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني صرفوا هاد les verbes في المضارع. Amina se brosser les dents chaque soir. Amina تغسل les dents كل مساء. Donc Amina نعوضوها le pronom elle. نصرفوا brosser au présent مع elle. تولينا se brosse eux. Après ne aime la propreté نحبو النظافة. aime نصرفوها مع nous au présent تولي aimons ONS. Enfin la production écrite. Remis en ordre les étapes de lavage des mains. نرتبو هاد les étapes تاع غسل اليدين. Donc عندنا appliquer du savon يعني نحطو le savon الصابون. sécher les mains avec soin نشفو اليدين. frotter les mains l'une contre l'autre pendant au moins 20 secondes يعني نرغويو بيان نحكو اليدين مع بعضهم pendant 20 ثانية هكاك على الأقل. rincer les mains selon de robinet نشلو اليدين mouiller les mains يعني نشمخو اليدين. أول حاجة نديروها هي mouiller les mains mouillage des mains نشمخو اليدين. donc mouiller les mains premièrement. بعدها واش نديرو؟ نابليكيو صابون appliquer du savon. Ensuite on va frotter les mains l'une contre l'autre pendant 20 secondes au moins. donc c'est frottement. Après, on va rincer les mains. نشلو اليدين sur l'eau de robinet. Après, sécher. بعدها نشفو اليدين. sécher les mains. Voilà les étapes en ordre. Au revoir.